নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে মেয়েকে নিয়ে আমি ফিজিতে গিয়েছিলাম, সকাল মেয়ে একটু শরীরটা খারাপ করেছিল বন্ধুরা। যাই হোক, তার মাঝে একটু বৃষ্টি হয়েছে আমাদের কলকাতাতে, তার জন্য আমি খিচুড়ি রান্না করেছি। তোমাকে কি খাবে বন্ধুরা? চলে এসো, খিচুড়ি বানিয়েছি। তোমার দাদা ভাইকে দেখো খিচুড়ি দিয়েছি। খিচুড়ির সঙ্গে কী কী করেছি দেখো। বেগুন ভাজা আছে, পটল ভাজা আছে, আলু ভাজা আছে, ডিম ভাজা আছে, আর শশাটা আমার ভালো লাগে খেতে। ভাতের সঙ্গে খিচুড়ির সঙ্গে বা লুচি দিয়েও আমরা খেয়ে নিই। সব যাই হোক করি একটা খেয়ে নিই। একটা শশাটা আছে, খেয়ে নাও। একটু বেশি তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না। আমি তো মানুষকে নিয়ে ভাববো না। ছেলে মেয়েগুলো দেবো খেতে। তোমরাও সবাই চলে এসো বন্ধুরা, খিচুড়ি পছন্দ করো। আমাকে খুবই ভালো লাগে খিচুড়িটা। রেখে দেখো মামা, তেজপাতা দেবো? ঠিক আছে। আমার এই করে আমার কষ্ট হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটুকু শশা দেবো না? দুটো শশা না? শশা হজম হয়ে যাবে। কত বীজ ফেলে দাও না, খালি বেগুন ভাজা আরো ভালো দিচ্ছে না? শশা না মা? हाव से ये लगा था कि ज्यादा संगीत बाज रहे हैं, भी वापस से बाद अपने गाना फिर वापस से গরম তো। क्योंकि वाइड लाइन तो क्या है, हर गेम बाहर ही लेके जा रहे हैं। हर गेम बाद में प्लान किया आज के मैच में हार्दिक पांड्या को शॉर्ट बॉल दी। पांड्या इसको शायद খাবি রে? लगाते थोड़ा सा খাবি? ध्यान में क्षमता पे डाउन भी है। गेंदबाज वाइड लाइन का प्रयास कर रहा है, बहुत ज्यादा प्लान के तहत गेंदबाजी हुई है। क्या सूर्या हो चाहे हार्दिक पांड्या हो, सिंगुलैरिटी बहुत है खेलने में और वाइड लाइन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आज के मैच में हुआ है। तो सूर्या और वाइड लाइन तो हार्दिक को तो सेम तरीके से गेंदबाजी हो रही है। দেখ খাবারটা দেখ। क्योंकि पैर को इतना खो के रखते हैं अपना, वो लाइन याद ही नहीं पाएंगे। वाइड लाइन का प्रयोग क्यों करते हैं गेंदबाज? क्योंकि उतना ओपन से बायां पैर है, वो लेफ्ट साइड से ऑप्शन की लाइन कवर नहीं कर पाएंगे, वो हाथ से खेले जाएंगे, ताकत खुला नहीं होती वहां से। गेम के साथ एक शानदार स्पेल को समाप्त किए नूर अहमद ने 2 विकेट 536 रन के। দেখো বন্ধুরা, 24 गेंदों का खेल এটা ওই মেয়ের খাবার। ওর এইটুকু খাবার অনেকটা হয়ে যায়। एक ऑप्शन उपलब्ध এটা ছেলের খাবার দিয়েছি দেখো। नया चेल्सी बैट्समैन आया, बात कैसे এই करें? দেখো, এটা খুশির খাবার আছে। এটা तेरे बैट की ग्रिप और तेरे ड्रिप दोनों लीडर আমি দেখো হাঁড়ি নেই, হাঁড়িতে আছে অনেকটা খিচুড়ি আছে, তো কালকে সকালে হয়ে থাকবে। মটন দিয়ে দিচ্ছি। আর বেগুন ভাজা কেউ খেলো না, ছেলে খাবে আর আমি খাবো বেগুন ভাজা। কি হতো আমার খিচুড়িটা? सॉरी यार, ये गलती हो गई है, ये जोर लगता है। लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा सब कैंसिल हो गया। हाँ मेरा बैट को अभी तो ठीक हुआ था, ये तो चालू है यार। बैट किसका है? चाचा है तो भरोसा है। जी हाँ राजेश, आपका दरिया है और उसे पार करने का ही जरिया है। এই যেটুকু খিচুড়ি আছে খেয়ে আমি ভাত খাবো, ঠিক আছে?
খিচুড়িটা কেমন আছে খেতে? ওমা খামা বসে বস বাবাই নিয়ে যা। একটু খেয়ে দেখি কেমন হচ্ছে খিচুড়িটা। ये शायद श्री के फाइनल का नाम देता हुआ कोई भी काफी ज्यादा बातचीत के लिए कोई विषय नहीं एकदम साफ सिनारी है খুব ভালো হয়েছে বন্ধুরা খিচুড়িটা খেতে, দারুণ হয়েছে। मैजिक नंबर है ঠিক আছে বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো, সাবধান থেকো। ঠিক আছে বন্ধুরা, শুভরাত্রি।